एवरीवन, मैं हूं आपका वजी भाई और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वजी टीवी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अल्लाह पाक आप लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो आज की वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो आज मैं मौजूद हूँ कल्याम शरीफ में एक ऐसी हस्ती जिनका इसमें ग्रामी था बाबा फजल शाह कल्यामी। आज कल्याम सईदा जहां बाबा फजल कल्यामी साहब जिनकी तारीख़ पैदाइश जिस जगह हुई, आज हम उस जगह मौजूद हैं। ये जो आप मेरे पीछे मज़ार देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसे कल्याम सईदा तहसील गुज्जर खान में वाक़या है। ये यहाँ पर जो हमारे बाबा फजल शाह कल्यामी साहब थे, इनकी तारीख़ पैदाइश यहाँ पर हुई थी। और अगर मैं आपको बताता जाऊँ कि इनकी जो तारीख़ वफ़ात है वो 1308 को जो है बाबा फजल शाह कल्यामी जो है वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। और जो इनका तल्लुक़ था वो बनु हाशिम के कबीले से था। और बाबा फजल शाह कल्यामी साहब के जो दादा जान थे ज़काउल्लाह, उनके जो आगे एक बेटे थे फ़ताउल्लाह, आगे उनके फर्दर आगे 3 बेटे थे जिनमें हाफ़िज़ नूर अहमद, हाफ़िज़ ग़ुलाम रसूल और बाबा फजल शाह कल्यामी साहब थे। और यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़ी बड़ी औलिया इकराम, जिनमें एक नाम सैयद पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब, जो यहाँ पर बाबा साहब के पास आते थे। और बाबा फजल शाह कल्यामी साहब की जब वफ़ात हुई तो सैयद पीर मेहर अली शाह साहब ने आकर इनका जनाजा पढ़ाया था। और आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ, इस जगह जिन्होंने जो बाबा फजल शाह कल्यामी साहब थे, इन्होंने जहाँ पर जो चिला काटा था वो जगह भी आपको दिखाते चलें। और वो जगह आपके सामने यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वो जगह है जहाँ पर बाबा फजल शाह कल्यामी साहब ने चिला काटा था। यहाँ पर आप ये जो तख्ती नुमा चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है जहाँ हज़रत ख्वाजा फसलुद्दीन शाह चिश्ती साबरी कल्याम इबादत करते थे। अब सीधा जो है वो हम आपको लेके चलेंगे जो कल्याम शरीफ जो दरबार है, और उसके बाद लोगों से पूछेंगे कि यहाँ ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये जो उर्स मुबारक है जो 31 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक कल्याम शरीफ में होता है, क्यों ऐसी क्या वजह है कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, इसके पीछे कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ़ तबक़ा फ़िक्र से रखने वाले लोग, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। तो इस टाइम हम मौजूद हैं जी कल्याम शरीफ में, और यहाँ के लोगों से जानते हैं बाबा फजल शाह कल्यामी साहब के बारे में कि इन लोगों को ऐसी क्या वजह है, या बाबा ये जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पर ये जो 11 दिन का उर्स मुबारक होता है, और यहाँ से कहाँ से किस तबका फ़िक्र से मज़हब से लोग तल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर आते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। और इन सब सवालात के जवाबात यहाँ के लोगों से जानते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मलिक इमरान राज़िक अवान। तो सर ये बताएं कि यहाँ पर जो है वो आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? आप यहाँ के पैदाइशी हैं? माशाल्लाह सलाम, यहाँ के पैदाइशी हैं, हमारे यहाँ पे अपनी ज़मीनें भी हैं, रहाइश भी है। ये तकरीबन मेरी उम्र हो गई 35 साल। हम लगातार जब से हमने होश संभाला इस उर्स में हम अपनी शिरकत फरमा रहे हैं। ये दुनिया की वाहिद जगह है यहाँ पर जो गंदम की फसल है, अभी आप देख लें खेतों में ना फसल तैयार है, लेकिन ऊँट आएंगे, लोग आएंगे, सब ये किसी का नुकसान होगा, लेकिन बाद में जब एक बारिश होती है तो दोबारा ये फसल उठ खड़ी होती है। ये इनकी बहुत बड़ी करामत है। इसके अलावा जो यहाँ पे मरीज़ आते हैं जिज़ाम के, कोहड़ के, सांप के डसे के, अल्लाह पाक उनको बावजी साहब के सदक़े में शिफा अता फरमाता है। तो यहाँ पर ये जो उर्स मुबारक है, यहाँ इसको कितने साल हो चुके हैं यहाँ से ये जारी व सारी है? ये कहूँ बेश ये 500 साल से ऊपर ये हम सुनते हैं बुज़ुर्गों से। यहाँ पे कवाली एक समाह का एक ऐसा माहौल है कि मैं अपने बुज़ुर्गों से सुन रहा हूँ कि यहाँ पे 75 साल पहले यहाँ पे कवाली जारी थी, और कवाली के दौरान एक कवाल ने शेर पढ़ा था कि रोज़ा भी रक्स करता है फजल शाह कल्यामी का। तो ये बुज़ुर्ग जो हमारे हैं वो बताते हैं कि ये रोज़े ने 45 मिनट कंटिन्यू यहाँ पे रक्स किया था। तो ऐसी कौन सी वजह है कि इस उर्स को, इस जो 11 दिन का ये मेला होता है, इसको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो तरजीह देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं? तो इसकी ऐसी क्या वजह है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है? ये तो सर यहाँ पे जो बहुत बड़ी शख्सियत है बाबा फजल शाह कल्यामी, ये बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हैं, शहबाज़ लामकां हैं। इनका जो मकाम और मर्तबा है वो हमारे वहम व गुमान में समा नहीं सकता। इनकी एक रूहानियत है। यहाँ पे मरीज़ आते हैं, शिफा पाते हैं, हर शख्स अपनी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ से अपनी जोलियाँ भर की मुरादें पाता है। इसके अलावा यहाँ पे कारोबारी सिलसिला भी, ऊँट वगैरह आते हैं, लोग ऊँटों की तजारत भी करते हैं, तो उनका एक मुआशी सिलसिला भी कायम हो जाता है।
تو یہاں پر پہلے جو ہوتا تھا وہ اونٹوں وغیرہ کا وزن کیا جاتا، تو آج کل بھی وہ سلسلہ جاری ہے؟ انشاءاللہ یہاں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ ہمارے قبرستان کے قریب جو اونٹوں کی منڈی جو لگے گی اس میں اونٹ جو وزن اٹھاتے ہیں وہ بھی اٹھائیں گے۔ تو ایسی کون سی بات ہے جو آپ نے اپنے بڑوں سے بابا فضل شاہ کلیامی کے بارے میں سنی ہو اور آج تک وہ آپ کو یاد ہو؟ ایسی تو بے شمار ان کی کرامتیں ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ہے وہ اپنی من کی مرادیں پا کر گیا ہے۔ یہ جو نوجوان نسل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بے شمار لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ آخر کوئی وجہ ہوتی ہے تو آتے ہیں۔ یہاں پر ایک فیض کا سلسلہ ایک سمندر جاری ہے۔ تو بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ تو ابھی ہمارے ساتھ یہ بھائی موجود ہیں، تو انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام سر۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اتشام میرا نام ہے۔ آپ کتنے دن ہوئے ہیں یہاں پر آئے ہوئے؟ ہم کو 4-5 دن ہوئے ہیں ادھر آئے کو۔ 4-5 دن ہوئے ہیں جی۔ اور کتنے سالوں سے آپ لگاتار یہاں پر آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے کافی عرصے سے جو نا ہمارے بزرگ ادھر آتے تھے، ان کی وجہ سے بزرگ تو بھی آ نہیں سکتے، ان کی وجہ سے ہمیں خود ہی آنا پڑتا ہے۔ اچھا، جو آپ کے بزرگ تھے وہ آتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کنٹینیو جو ہے وہ جی آپ ہاں، آتے رہے؟ ہمارے ریٹین سے ادھر کم سے کم 20-25 سال ہو گئے جو آتے ہوئے ہیں بزرگ آتے۔ 20 سے 25 سال آپ کو ہو چکے ہیں یہاں پر آتے ہوئے، اور ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کی یہاں سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے یہاں؟ سب سے زیادہ یہی ہے مزار شریف ہوتے ہیں، جہاں ادھر کے لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جو وہ محبت کرتے ہیں ہم بھی محبت ان سے کرتے ہیں، سب کی بات ہوتی ہے، اخلاق کی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ پورے 11 دن یہاں پر ٹھہرتے ہیں، یہاں 11 دن کام کرتے ہیں؟ جی بھائی 11 دن ادھر ہی کام کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سید اسلم علی شاہ گیلانی۔ اور آپ یہاں کے رہائشی ہیں؟ لاہور سے مرید کے شہر سے۔ آپ کیا سوچ کے آپ کو یہ پتہ تھا پہلے بھی آتے رہے ہیں؟ ہمیں 15 سال ہو گئے ادھر آتے ہوئے۔ ماشاءاللہ 15 سال ہو گئے ہیں آپ کو آتے ہوئے۔ ادھر بہت سکون ملتا ہے آ کے۔ بابا فضل شاہ کلیامی کا مزار شریف ہے، ادھر دنیا آتی ہے، سب کو فیض ملتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب کی جوڑیاں بھرتی ہیں ادھر جو بھی آتا ہے۔ اونٹوں کا میلہ لگتا ہے، بہت دنیا آتی ہے ادھر۔ یہ دکاندار بھی بہت اچھے ہیں، یہ سب جتنے بھی محلے دار سب بہت اچھے ہیں، پیار کرتے ہیں غریبوں سے، محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ اس میلے کی وجہ شہرت کیا ہے؟ ادھر اونٹ آتے ہیں جی، زیادہ سے زیادہ اونٹ آتے ہیں۔ یہ اونٹوں کا میلہ ہے، بابا فضل شاہ کلیامی کی دعا ہے ادھر، بابے رند فیض ہے، تو انشاءاللہ لوگ آتے ہیں اونٹ لے آ کے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ادھر آئیں، دعا مانگے، آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سر آپ کا نام؟ محمد سرور جی۔ محمد سرور، آپ یہاں کے رہائشی ہیں یا کہ کسی علاقے سے ہیں؟ لاہور سے ہیں جی۔ آپ بھی لاہور سے ہیں؟ واگا بارڈر سے۔ آپ کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے یہاں؟ تقریباً 22 سال ہو گئے ادھر آتے ہوئے۔ 22 سال ہو چکے ہیں۔ ہر سال آپ آتے ہیں ہر سال آتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر؟ آپ کس چیز کا کاروبار کرتے ہیں؟ کھلونے کا اسٹال لگاتے ہیں۔ کھلونے کا اسٹال آپ لگاتے ہیں یہاں پر، جی جی اور 10-11 دن پورے یہاں پر ٹھہرتے ہیں؟ جی جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر آپ آ کے اتنے دور سے سامان لا کے، اور کیا سمجھتے ہیں یہاں پر بچت وغیرہ جو ہے وہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، جی۔ وہ دیتی، ہم ہر سال دیتی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ۔ تو دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہی پیغام دو، بس مزدوری کرو، محنت کرو، ولیوں کے در پہ جاؤ، دعائیں شائیں مانگو، اچھے لوگ ہیں ادھر بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ سر۔ تو ابھی ہمارے ساتھ یہ چاچو جان موجود ہیں جو یہاں پر جلیبی وغیرہ اور مرسے وغیرہ کا انہوں نے اسٹال لگایا ہوا ہے، تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے یہاں پر آتے ہوئے، اور آپ یہاں سے آ کے کیسا یہاں پر آ کر آپ فیل کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چاچو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طاہر محمود ہے۔ چاچو آپ کتنے سال ہو چکے ہیں، کتنے سالوں سے آپ یہاں پر آ کر یہ کاروبار کر رہے ہیں؟ ہم یہاں کے مقامی ہیں جی، اللہ پاک کا کرم ہے اور بابا صاحب کا کرم ہے، اور ہم تقریباً 60-70 سال سے ادھر ہمارے بزرگ کرتے تھے، ابا اجداد کرتے تھے، اب ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اللہ پاک اور بابا صاحب کا بہت کرم ہے، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اونٹ آتے ہیں وغیرہ یہ وہ، تو بہت اللہ پاک کا کرم ہے اور بابا صاحب کا اس علاقے پہ بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑا کرم ہے ہم۔ ایسی کوئی کرامت بابا فضل شاہ کلیامی صاحب کی جو آپ نے اپنے بڑوں سے سنی ہو اور آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ یہی ہے جی، یہ دیکھ لیں لوگ کتنے آتے ہیں، جدھر مرضی ہے اونٹ چرائیں، جو جس طرف سائڈ پہ جائیں کوئی ان کو منع نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور کرامت صاحب سے بڑی یہ ہے کہ یہ دیکھیں باہر اتنی گندم ہے،
जब ये ऊँटों वाले आते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसके बाद दोबारा ये फिर अल्लाह पाक का करम होता है, उसी तरह दोबारा उगाती है और हर कोई बंदा इनको मना नहीं करता, उसी तरह सिस्टम चलता रहता है। तो आप यहाँ पर पूरे 11 दिन यहाँ पर स्टे करेंगे? इंशाल्लाह जी हम 11 दिन क्या, हम 15 दिन भी इधर होते हैं, क्योंकि हम यहाँ के मकामी हैं। अल्लाह पाक का करम है, हमारा घर भी इधर है, गांव भी हमारा यही है, कल्याण आवान है, और बहुत बड़ा अल्लाह पाक और बाबा साहब का हम पे करम है। तो आप कह रहे हैं कि 70-75 साल मुझे हो चुके हैं, तो आपके 70-75 साल के दौरानिए में ऐसे लोग जो आपको, आपने उनसे तारुफ भी किया होगा, कहाँ से, कौन कौन से इलाके से यहाँ से आप लोग आते हैं और आपसे चीज़ें वगैरह लेते हैं? ये समझ लेंगे पाकिस्तान के हर कोने से यहाँ बंदा आता है, हर जगह से यहाँ बंदा आता है, और बहुत दूर दूर से आते हैं। अटक हो गया, चकवाल हो गया, जेलम हो गया, या आता कि ये हमारे पास लोग आते हैं इधर काम करने के लिए, ये ओकाड़े से आए हैं। तो इसी तरह बहुत दूर दूर से दुनिया आती है और हर बंदा यहाँ से अपना रिस्क कमा के लेके जाता है। अल्लाह पाक का लोगों पे करम है और बाबा साहब की नज़र ऐसा है, यहाँ से कोई बंदा भी खाली नहीं जाता। और बाबा साहब सब पे करम करते हैं और अल्लाह पाक सब पे मेहरबानी करते हैं। तो हमारे देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही है कि ये देख लें, ये बुज़ुर्गों की करामात है, आना चाहिए ऐसी जगह पे और यहाँ से फैज़ हासिल करना चाहिए। बाबा साहब का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा फैज़ है इनका, तो अल्लाह पाक हमें इनके वसीले से हम पे अपना रहम व करम अता फरमाए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक दीजिए अपने वजी भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।